le cours de la tension électrique. Là, on va commencer par ce qu'on appelle notion de la tension électrique. Qu'est-ce que ça veut dire une tension électrique? La tension électrique. Pour vous expliquer la notion, je vais vous exposer cette vidéo. Donc, cette vidéo-là, donc pardon. Pardon. Donc, dans cette vidéo, on va voir, ça veut dire la notion de la tension électrique. Vous voyez maintenant, j'ai schématisé un fil. Voilà, nous avons un fil. Voilà, comme vous voyez ici, un fil métallique. Le filiz ou la silk filizi. Un fil métallique et une lampe, misbah. Une lampe. C'est bon? Donc, on sait bien que le courant électrique, le courant électrique, c'est quoi? C'est le passage des électrons, ou bien le déplacement des électrons. Donc, dans ce fil-là, nous avons des électrons. Voilà. Les points jaunes illustrent les électrons. Ou bien signifient, ou bien représentent les électrons. هادو تيمثلوا لنا الالكترونات. هاد النقط الصفراء. Ils représentent les électrons. C'est bon? Donc, un fil métallique, comment les électrons se déplacent dans le fil métallique. كيفاش الالكترونات كيتحركوا في السلك فلزي. Comment ils se déplacent? Donc, pour déplacer les électrons, on charge l'extrémité. Je vais charger cette extrémité par par ce qu'on appelle les électrons. Donc, comme vous voyez maintenant, à chaque d'avant. Vous voyez, je vais charger maintenant par des électrons. Voilà, on va charger les extrémités, on charge les extrémités par des électrons. Donc, une extrémité devient chargée positivement. Vous voyez, non? Une extrémité devient chargée par des électrons négatifs et l'autre avec des charges positives. Et l'autre avec des charges positives. C'est bon? Donc, maintenant, des charges négatives, voilà, et des charges positives. Vous voyez? Voilà. Maintenant, apparition des charges négatives et des charges positives. شوفوا معايا مزيان كي تعطل شي شويه الفيديو. Voilà. Donc, nous avons des charges positives et des charges négatives, comme vous voyez là. Les charges négatives et les charges positives sont quoi? C'est un générateur. Donc, le générateur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des électrons dans le côté négatif, qui passent par côté négatif vers côté positif. اسمحوا لي لأنه كاين problème.
غادي نبين لكم هكا. ها انتم شوفوا معايا. دونك هنا عندنا دي شارج نيجاتيف كيف قلنا قبيله، فاهمين؟ apparition des charges négatives et des autres positifs. C'est bon? Donc les charges négatives qu'il apparaît, هنا on parle عندنا واحد الكوتي فيه اكسي ديال لي زيليكترون، واحد لو كوتي فيه ديفي ديليكترون، يعني فيه نقصان ديال الالكترونات، فاهمين؟ اذا هاد لا ديفيرونس هادي كنقولوا عندنا il y a l'apparition d'une différence de potentiel، فرق الجهد. هاد الفرق ديال الشحن السالبه مع الشحن الموجب، لان عندنا واحد الكوتي فيه دي شارج نيجاتيف، واحد لو كوتي فيه دي شارج بوزيتيف. هاد الفرق هذا كنسميوه ديفيرونس دو بوتونسييل، فرق الجهد. هو اللي تيعطينا، هو اللي كيكون عندنا، اللي كيعطينا لا ريبريزونطاسيون دان جينيراتور اللي غنشوفو دابا هنا في لا فيديو. دونك فوالا لاباريسيون c'est un générateur. Un générateur fait les pôles négatifs ou le pôle positif. مولد فيه قطب موجب وقطب سالب. القطب السالب للمولد شنو كيعني؟ سينيفي كوا؟ سينيفي بانه عندنا اكسي دي شارج نيجاتيف، والقطب الموجب كيعني لنا اكسي ديال لي شارج بوزيتيف، وهذا هو اللي سكون ابيل لا طونسيون. لا طونسيون التوتر. لا طونسيون هو une différence de potentiel، فرق الجهد. فرق الجهد différence de potentiel. فاش كنقولوا فرق الجهد كيعني شنو؟ كيعني فرق الجهد يعني واحد الكوتي فيه دي شارج نيجاتيف كثيره، وواحد الكوتي فيه دي شارج بوزيتيف، يعني الفرق ديالهم. دونك عندنا une différence de potentiel. سي بون؟ انا نعطيكم واحد سميتها واحد l'exemple. Je vais vous donner un exemple. L'exemple que je vais vous donner غنشوفوه هنايا. شوفوا معايا un exemple. فوالا هاد l'exemple هذا l'oiseau. شوفوا معايا هاد l'exemple. Donc l'oiseau، une question qui se pose ou une question اللي ممكن نعرفوها حتى في لا في كورونت ديالنا. Pourquoi l'oiseau il n'est pas électrocuté، c'est-à-dire ما كيتكهربش، ما كيتصدمش بالكهرباء. علاش هذاك؟ علاش الطائر الا وقف فوق شي سلك ديال الضوء ما كيضربوش الضوء، فاهمين؟ دونك هاد لا كيسيون تري امبورطون حتى في لا في كورونت ديالنا، في الحياه اليوميه ديالنا. علاش مثلا هاد الطائر هذا فوق السلك ما كيضربوش الضوء؟ باسكو هنا pardonnez-moi، باسكو هنايا هنا كاع هاد لو فيل هذا، ما فيهش ديفيرونس دو بوتونسيال، ما فيهش فرق الجهد. هنا ما كاينش، هنا كاين كاع لي زيليكترون بحال هنايا. عدد الالكترونات اللي كاين في هاد السلك كله دابا بحال ما كاينش فيها مشكل، فاهمين؟ امتى غيولي مشكل؟ الا درنا بحال هكا. سي مثلا هنا لا طونسيون زيرو، غادي نشوفها من بعد علاش لا طونسيون زيرو، ولكن سي je mets entre les pieds d'oiseau، si je mets une lampe. Vous voyez avec moi؟ هانتوما الا درت واحد لا لامب مصباح، هانتوما si je mets une lampe هنايا مصباح، هاد المصباح هذا غادي يدير ليا اون ديفيرونس دو بوتونسيال، غادي يدير لي واحد الفرق ديال الجهد ما بين البي الاولى والبي الثاني، هنا وهنا، ما بين هادو بجوج
غيكون عندي اون ديفيرونس دو بوتونسييل، فرق الجهد. يعني بلاصه غيكون فيها الشحن الالكترونات قلال وبلاصه غيكون فيها الكترونات كثار، وهذا غادي يعطينا فرق الجهد. فرق الجهد، وهكا شنو غيوقع؟ غادي تضرب بالضوء، وهكا غادي تضرب بالضوء. هذا هو ما يسمى لا طونسيون. فاهمين؟ دونك la tension électrique, si je l'écris la tension électrique par définition, la tension électrique est une différence de potentiel. Une différence de potentiel. فرق الجهد. Différence de potentiel entre deux points. Entre deux points A et B. Entre deux points A et B. Entre deux points A et B. On la note U, كرمزوا لي ب U. On la note U. هذا هو la tension. On la note U. Donc نعطيكم un autre exemple باش تفهموا مزيان هاد la notion هذا. Je prends maintenant ناخذ مثلا واحد الساقية ديال الماء. Par exemple, je parle en arabe. غناخذ واحد الساقية ديال الماء فيها لو. إلا بغينا غادي ندير دابا واحد التشبيه، واحد الانالوجي. هاد الساقية ديال الماء هي السلك هنايا، هي هاد لو فيل هذا، صافي؟ اللي ما فهم شي حاجة يكتبها ليا في الكومونتير. ها نتوما هاد الساقية ديال الماء هي لو فيل، هي هادي، هي السلك الفلزي، سي بون؟ لو ديبلاسمون دي زيليكترون، انتقال الالكترونات. باش يكون انتقال الالكترونات شنو خص يكون عندي؟ باش يكون انتقال الالكترونات، يعني لو ديبلاسمون دي زيليكترون شنو خاص يكون؟ باش تشعل هاد البوله هادي خص يكون عندي ديبلاسمون دي زيليكترون، وباش يكون عندي ديبلاسمون دي زيليكترون انتقال الالكترونات خص يكون عندي اون طونسيون، خاص يكون عندي اون طونسيون توتر. يعني خص تكون عندي واحد البلاصه فيها شحن الالكترونات اكثر من واحد البلاصه خص يكون الالكترونات اكثر من واحد البلاصه. شوفوا معايا هنايا، الا قلت لكم انايا هاد الساقيه هادي ديال الماء بغيت الماء يجري فيها، الا بغيت هنا الماء يجري شنو خاص يكون عندي؟ اشنو خاص يكون؟ خاص يكون هاد الماء اللي بغا يجري جاي من واحد البلاصه عاليه، خص يكون جاي مثلا من هنا، هذاك الماء كيتخوى من هنا، يعني خص يجي من واحد النقطه يكون فيها الماء كثير، وواحد النقطه كيكون فيها الماء قليل. هنا يكون فيه الماء قليل وهنا يكون فيه الماء كثير. الا كان هنا الماء كثير وهنا الماء قليل شنو غيوقع لهذاك الماء؟ غادي يبدا يجري، هذاك الماء غادي يبدا يجري، il va s'écouler من هنايا من هذا البوان هادي مثلا A، نسمي هذا البوان A vers un point B. يعني الماء خصو يبدا يجري من نقطة A. نو 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 لا 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 لا، هادشي ديال لي طرون كومان، هادشي ديال لي طرون كومان، غير هو شي شوية عنده علاقة بلو شون إلكتروستاتيك، فهمتيني؟ هادشي ديال لي طرون كومان. دونك كيمشي من لو بوان A لو بوان B، سي بون؟ دونك إذا كان عندنا الماء هنايا في لو بوان A أكثر من لو بوان B غادي يبقى إيكولي، غادي يبدا يهبط بسرعة يجري. ولكن
إلا خديت هاد النقطة بي مع واحد النقطة أخرى سي هنايا، هادي باقية الساقية طويلة، هاد النقطة بي والنقطة سي واش غادي يجري ما بيناتهم الماء؟ لا، ما يقدرش يجري ما بيناتهم الماء. علاش؟ لأنهم كاينين في نفس البلاصة، والماء اللي غادي يكون هنايا، نسبة الماء اللي غادي تكون هنا هي اللي غادي تكون هنا، بحال بحال. يعني شنو بغيت نوصل لكم؟ باش انه يكون عندي واحد جريان الماء ان ديبلاسمون دو لو، خاص يكون عندي فرق في الجهد. لو بوان ا تكون مختلفة على لو بوان بي. لا ميم شوز هنايا. Pour que le courant se ou bien pour que les électrons se déplacent, باش الالكترونات تنتقل، pour que les électrons se déplacent d'un pôle à un autre, hein, il faut y avoir une différence entre les deux pôles. خاص يكون عندنا فرق ما بين جوج النقط. هاد جوج النقط خاص يكون بيناتهم فرق، والفرق ما بيناتهم شنو هو؟ ان وحده نيجاتيف والاخرى بوزيتيف، وهذا هو اللي سكون نابيل لا تونسيون الكتريك. لا تونسيون الكتريك. دونك هنايا qu'est-ce que je peux dire? Si j'ai un fil, il a un سلك. Si j'ai un fil métallique comme ça, les bornes ou bien les extrémités de ce fil, c'est AB. Et dans ce fil, il y a le passage d'un courant électrique. Il y a le passage d'un courant électrique I. Donc la tension entre les bornes UAB est égale à quoi? C'est une différence. شنو هي différence؟ رياضيا شنو هي différence؟ هي موان. باش كنقولوا لغويا يعني en utilisant le linguistique, يعني linguistiquement تيكون عندنا le mot différence. Différence, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire فرق, soustraction. C'est-à-dire différence de potentiel. Le potentiel يعني هي VA moins VB. هذا الفيل هذا تكون عندنا VA moins VB égal à quoi? Égal à 0 parce que هنا ما كاينش عندنا فرق ما بين le point A et le point B. Il n'y a pas de différence entre le point A et le point B. ما كاينش فرق. يعني التوتر يساوي صفر. Maintenant, si je prends une lampe مصباح، et entre les bornes de lampe, il y a P N. Les bornes ديال لا لامب، اقطاب ديال لا لامب، كاين واحد لو بوان سميناه حنا بي، واحد لو بوان سميناه ان. واش كاين فرق ما بين بي و ان؟ واش هاد لو بوان بي و هاد لو بوان ان il y a une différence entre les deux ou non? Oui, il y a une différence entre les deux. علاش؟ باسكو بيناتهم كاينه une lampe مصباح. دونك هنايا لا تونسيون UPN égale à VP moins VN, elle est différente de 0. يعني c'est-à-dire égale une valeur كيساوي واحد القيمة. هنا لا تونسيون كيساوي une valeur عنده قيمة، ماشي بحال هذا. Entre A et B, il n'y a pas de valeur parce que VA ou VB بحال بحال. هاد النقطة A والنقطة B sont identiques. Par contre هنايا le point P et le point N sont différentes du point de vue électrique من المنظور الكهربائي. يعني هاد P ou N du point de vue électrique sont différentes. Donc la tension entre les deux égale à VP moins VN. متفاهمين ولا لا؟ Donc comment je représente la tension? La tension sera représentée par une flèche. On représente
la tension électrique on représente la tension électrique par une flèche. Par exemple, إلا خديت أنايا لا لامب وقلت هاد البوان بي وهاد البوان ان وقلت لا تونسيون يو بي ان égale VP moins VN ياك la tension UPN comment je représente la tension UPN ben, de la façon هذه UPN la flèche vers P بحال هكا ما فهمتيش UPN فوالا هذا مزيان هكا دونك UPN شنو تقصدوا ب UPN U signifie la tension ها انت U كتعني la tension فاهمين هذا الرمز U كنقصدوا به la tension هي قلتها on la note U شنو هو U هو la tension électrique PN c'est-à-dire la tension entre P et N la tension entre P et N فاهمين بحال الا قلت لك بحال مثلا الا قلت لك انا نعطيها لك بشكل اخر شوف الا قلت لك هذه المسافه هذه ا بي هذه المسافه ا بي اشنو كديري في هذه المسافه ا بي مثلا المسافه ا بي كتقول الافصول النقطه بي ناقص افصول النقطه ا لابسيس دو بي موان لابسيس دو ا لان كدير لا ديفيرونس فاش كتحط المسطره مثلا كتاخذ اون ريغل وكديرها بحال هكا هنايا هنا زيرو مثلا هنا مثلا 6 باش كتقول لي المسافه ا بي هي 6 يعني راه كدير 6 ناقص 0 فاهمين هذا في لي ديستانس ابار l'électricité quand je parle de la tension UPN est égale au potentiel au point P moins le potentiel au point N le potentiel يعني الفرق ديال الجهد النقطة P ناقص الجهد النقطة N لو بوتونسييل قلت لكم قبيله كلمة بوتونسييل كتعني شحال ديال الشحن اللي كاينه في ذاك الكوطي في ذاك الجهه حيت دابا مثلا يقدر مثلا النقطه بي يكون في عدد الالكترونات لو نومبر دي زيليكترون مثلا لو نومبر دي زيليكترون في النقطه بي كثير بزاف ولو نومبر دي زيليكترون في النقطه ان قلال يعني بين هاد جوج النقط كاين اختلاف في الالكتريسيتي في الكهرباء هذاك الاختلاف كنسميوه لو بوتونسييل مثلا في لو كا ديال ا بي هنايا ا بي لا في هذا لو كا ديال ا بي لا لان ا و بي بالنسبه لي انا سون ايدونتيك بحال ما كاينش اختلاف بيناتهم ا و بي بحال سي لا ميم شوز سي بون الا كانت ا و بي سون ايدونتيك يعني متشابهين يعني لو بوتونسييل او بوان ا هو لو بوتونسييل او بوان بي فاش كنقول لك متشابهين ماشي تنقول لك متشابهين بالنسبه للرمز ولا راه نقطه نو انا كنقول فاش كنقول لك سون ايدونتيك دو بوين دو في الكتريك من المنظور الكهربائي يعني كهربائيا فاش كنقولوا سون ايدونتيك سيتادير لو نومبر ديال لي شارج اللي كيكونوا في لو بوين ا et le nombre de charges qui connaissent le point B sont les mêmes. بحال وليكزومبل اللي نقدروا نعطيو هو ديك الساقيه ديال الماء بحال الا خديتي الساقيه ديال الماء طويله ياك او الماء فيها تيكون واقف علاش الماء فيها تيكون واقف حيت هذوك لي بوين كاملين بحال
كل بلاصة فيها نفس كمية الماء اللي كاينة في البلاصة الأخرى. إمتى غيجري الماء؟ إمتى غادي يبدا الماء يفاسيكولي بالزربة؟ الوقيته فاش غيكون الفرق ما بين واحد البوان وواحد البوان، مثلا واحد البوان عالية وواحد البوان هابطة، يعني تنقول بيناتهم مختلفين، واحد البوان فيها الماء كثير وواحد البوان فيها الماء قليل، شنو غيدير الماء؟ غيهبط غيجري. هذا هو البرانسيپ باش كيكون عندنا جريان الماء. جريان الماء تيكون من واحد المرتفع وكيهبط. نفس الشيء في الالكتريسيتي حيت الالكتريسيتي ما نقدرش نقول على واحد البوان هابطه على الاخرى، نو، كنهضروا فيها بالمنظور ديال لي زيليكترون، الشحن. كاينه بلاصه يكون فيها شحن كثيره، كاينه بلاصه يكون فيها شحن قليله، فاهمين؟ دونك البلاصه اللي تيكون فيها الشحن كثيره كتسمى فيها بوتونسييل كبير، البلاصه اللي تيكون فيها لي شارج يعني قلال تيكون موان بوتونس، يعني البوتونسييل ديالها قليل. دونك بيناتهم تيكون ان ديفيرونس دو بوتونسييل. جيسبر تكون فهمتي دابا. يعني لا تونسيون يو بي ان، بما ان بي et ان sont différentes donc je fais la différence، فرق بيناتهم VP moins VN، la différence entre les deux VP moins VN. C'est bon? Donc la représentation de la tension, je représente la tension par une flèche. Je représente la tension par une flèche. Donc, comment où je dirige la flèche? La flèche في كنوجهها. Si j'écris, par exemple, maintenant, par exemple là, j'ai écrit UPN. UPN, c'est-à-dire la flèche elle est dirigée vers P, من N le P. Par exemple, je prends voilà, je prends un A, B et j'écris la tension UBA. UBA égale à VB moins VA, le potentiel de B moins le potentiel de A. Égal à quoi? Ou bien comment je représente la flèche? Vers le B. هذا هو UBA، c'est-à-dire la flèche elle est vers B. Le point باش كنبدا هي اللي كتكون عندها la flèche. C'est bon? Je prends un autre exemple. Je prends un autre exemple. Un générateur plus moins. وهذا البوان نسميها M وهذا البوان نسميها N. Je prends la tension. هذا شنو غنسميه هاد لا tension هذا؟ غنسميه اش؟ غنسميه U M N. La tension U M N، يعني من M on mesure la tension من M ل N U M N. فاهمين؟ هذا هو le symbole ديال la tension. Donc خصنا نعرفوا la définition de la tension électrique. Donc la tension électrique est une différence de potentiel par le jeu, est une différence de potentiel entre deux points. On la note A, كنرمز ليه ب A. On la note A et la représentation dialogue, ou bien la représentation dialogue par une flèche dirigée vers le point de mesure. النقطة اللي كندير فيها القياس. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va passer aux mesures de la tension. De la tension. Comment on mesure la tension? Donc la tension,
Elle est mesurée on mesure la tension à l'aide d'un voltmètre. À l'aide d'un voltmètre. C'est bon? On mesure la tension à l'aide d'un voltmètre. Donc, le voltmètre qu'on a, il y a deux types de voltmètres. L'intensité. L'intensité, on mesure l'intensité par un ampèremètre. L'intensité est mesurée à l'aide d'un ampèremètre. Et la tension, elle est mesurée par un voltmètre. On distingue deux appareils de mesure. Voltmètre, ce qu'on appelle voltmètre numérique. Et voltmètre digital, ou bien ce qu'on appelle voltmètre à aiguille. Voltmètre à aiguille. On a deux types de voltmètres. Voltmètre numérique et voltmètre à aiguille. Je vais commencer par voltmètre à aiguille. Voltmètre numérique, pardon. On mesure la tension par voltmètre à aiguille et voltmètre numérique. On commence par voltmètre numérique. Voilà. On commence par voltmètre numérique. Donc, le voltmètre numérique, vous voyez là, donc, comme vous voyez le voltmètre numérique, je nous fais. C'est ce qu'on appelle un multimètre. Et bien, je un multimètre. Avec cet appareil, je peux mesurer plusieurs grandeurs physiques, comme l'intensité, l'IFNA, d'ailleurs. Nous avons ici l'intensité en ampère, ou bien en milliampères. Bon. Donc, on a en milliampères. D'ailleurs. Je peux mesurer ce qu'on appelle la résistance. نشوفها من بعد شفتوها normalement في ثالثة إعدادي troisième année collège. Et je peux mesurer la tension. Et je peux mesurer la tension. Voilà. Maintenant, la tension, elle est en bleu. L'ampèremètre, elle est en rose. Et en vert, la résistance. نشوفوا هذه من بعد. هذا كيتسمى un multimètre. هذا un multimètre. C'est bon? Donc, là, maintenant, on va se contenter par la mesure de la tension à l'aide de ce qu'on appelle le multimètre. Voilà, d'abord, un voltmètre numérique. Qu'est-ce que vous voyez là? Nous avons le signe, je fais l'intensité. Que signifie elle? On mesure la tension continue. هنا هذا السين هذا بحال هكا كيعني tension continue توتر مستمر. tension continue. وهذا السين اللي لتحت هذا الاخر
Que signifie هذا؟ هذا il signifie tension alternative توتر متناوب. دونك هذا كيكون داير بحال هكا tension alternative توتر متناوب بالعربية كنقولوا ليه متناوب. وهذا توتر مستمر بحال في لو كورون كنا كنقولوا كورون كونتيني الكورون التيرناتيف. سي بون اللي فهم الدرس ديال لانتونسيتي مزيان راه غيفهم هذا بالخير لانه بحال فوالا. كيسكو هو الى عاوتاني سكون ابل لو كاليبر. فوالا عندنا 200 عندنا 2 عندنا 20 باردون عندنا 200 ملي فولت عندنا 2 عندنا 20 2 فولت 20 فولت 260 حتى لهنا هذا كونتيني. إلا مشينا 60 220 هذا التيرناتيف ولا ديسكونتيني اللي كنسميو التيرناتيف. هذا كيتسمى لو كاليبر. سي بون هذا كيتسمى لو كاليبر. العيار اللي كنا قلنا ليه تا هو اللي سمينا لو كاليبر تما بحال واحد بحال السلم بحال هادشي. فوالا هذا لو بوطون هذا لو بول بوزيتيف مكتوب هنا فولت متر. شوف هذا كيتسمى لو بول بوزيتيف فولت متر. وهذا كيتسمى لو كوم سي لو بول نيجاتيف. سي بون دونك هذا كيتسمى لو بول نيجاتيف وهذا كيتسمى لو بول بوزيتيف لي فولت متر. تري بيان. هذا بالكحل هو لو بول نيجاتيف ديالهم كاملين لان شوفوا هاد الاسهم هادو اللي هنا ماشي اسهم هاد الخطوط هاهما. شوف خط كحل هنايا وغادي مع هنا هاو كيعني باننا اونلي هاد لي دو بوزيتيف نيجاتيف. كون بغينا نخدمو بالامبير متر شنو غادي ندير؟ هاد الاشاره تشوفوا هنا هاد الفولت هاد الملتيمتر ما خدامش دابا زيرو كاين في الاون ياك يعني الي ايطان. الا خديت هاد الكورسور هذا الا شديت هاد البوطون هذا وحولته لهاد الجهه غادي يكون خدام بالفولت متر. غادي نكون خدام pour mesurer la tension يعني j'utilise هاد لي بورن. si je glisse هاد لو بوطون هاد البوطون الابيض كتشوفوا ولا هاد الكورسور الابيض si je le glisse هنايا في هاد لا زون هادي ديال الامبير متر je mesure l'intensité et là je travaille avec هذا soit en milliampères soit en ampères. حنا normalement في les labos on utilise le milliampère. on utilise هذا هو le borne positif وهذا هو le borne négatif. وهذا هو le borne négatif. si j'utilise هاد la zone pour mesurer la résistance je mesure la résistance je glisse هذا هنايا لو بوطون اللي غنخدم غادي نرجع للبوطون الاحمر لان فيه اللي لاحظتوا فيه في وفيه الاوم جوتيليز هادو اي لو بول نيجاتيف. دونك هذه هي الفونكسيونمون ديال الملتيمتر. حنا دابا on va travailler par la tension et là je vais vous montrer un vidéo هو هذا نيت. attendez-moi je vais vous montrer un vidéo. شوفوا معايا هذا الفيديو. فوالا دونك هنا فوالا هنا on montre la tension يعني l'échelle ou bien le domaine ديال les tensions. On utilise voilà soit le pôle positif et le com ou le pôle négatif si vous voyez le pôle négatif. Très bien. Maintenant on va passer au circuit. On va brancher un voltmètre au circuit. Voilà qu'avant on montre ce qu'on appelle les calibres. Les calibres اللي عندنا le courant la tension alternative voilà fait avec les calibres les 60 220 ou la tension continue fait avec les calibres 200 2
20, 260, 600, pardon. Maintenant, on va passer au circuit. On va brancher le multimètre ou le voltmètre. On va la brancher dans un circuit. Voilà. Un circuit, et surtout, on va brancher le voltmètre la lampe. Au borne de la lampe. Vous voyez, le borne rouge de la lampe, mais le borne rouge du voltmètre. Voilà. D'abord, il est lié à le borne rouge. Et le borne négatif avec le borne négatif. Tu vois, le borne négatif avec le borne négatif de la lampe. Et là, le voltmètre il se branche en parallèle à التوازي. هذه نهضروا عليها من بعد. Maintenant, on va régler le calibre. لاحظوا. On va utiliser un calibre. On a utilisé 20. شفتوا؟ استعملنا 20. علاش استعملنا 20؟ 20 وطلقنا شعلنا الجينيراتور. شحال عطاتنا لا طونسيون؟ 1,20 degré. 1,20 volts, pardon. Maintenant, je descends يعني نصغر le calibre. شحال عطاتني؟ 1,207. يعني avec précision. قبيله عطاتني جوج الارقام وراء الفاصله 1.20. هانتوما كانت عطاتنا 1.20 U كيساوي 1,20 فولت. من بعد عطاتنا U 1,207 فولت. هذه لو كاليبر ديال 20 فولت وهذه لو كاليبر ديال 2 فولت. يعني 20 فولت عطاني هذه و 2 فولت عطاني هذه. هذه إلي افيك بريسيزيون. هذه بدقة. علاش؟ عطاتني 3 الأرقام وراء الفاصلة. هذه موان بريسي اللي عطاتني 2 الأرقام وراء الفاصلة. دونك هنايا خدينا اون لامب. فهاد ليكسبيريونس اون ا بري اون لامب. فوالا كوم فو فويي هنا هادي. اون ا بري سيت لامب. لي بورن ديالها ها هما هادو اللي هنا. Et on a branché le voltmètre en parallèle على التوازي. Voltmètre على التوازي. Il se branche en parallèle. Le pôle positif avec le positif et le négatif avec le négatif. Et on relève la valeur de la tension électrique. On mesure la tension électrique à l'aide d'un voltmètre numérique. Ce qu'on appelle le voltmètre العددي ou الرقمي voltmètre numérique. C'est bon? Maintenant, on passe au voltmètre à aiguille. Voilà, le voltmètre à aiguille. Donc, c'est comme l'ampèremètre. L'ampèremètre. شنو كاين في هذا الفولتمètre هذا؟ Voilà, le calibre. Voilà, c'est un calibre. C'est bon, le calibre. Maintenant, le courant alternatif et le courant continu. Les deux. Courant alternatif, pardon, tension alternative et tension continue. C'est bon? Donc, la tension alternative, nous avons des calibres, nous avons 3, 10, 30, 100, 300, bien sûr, volt. Et la tension continue, nous avons 1, 3, 10, 30, 100, 300. Voilà, donc, ce qu'on appelle le calibre. Yeah. Nous avons ce qu'on appelle l'échelle. Et nous avons 3 échelles. Nous avons من 0 vers 100, سلم من 0 ل 100. Nous avons l'échelle من تحت منه 0, 30. Et nous avons l'échelle au-dessous 0, 3. Si vous voyez là مزيان
l'échelle 0,3 parce qu'on a des calibres 3. On a des calibres 3. On a 0,30 parce qu'on a des calibres de 30. On a 0,100 parce qu'on a des calibres de 100. ديال 100 فاهمين عندنا 300 ولكن 300 غادي نخدموا فيها في 30 وعندنا 1 غادي نخدموا بها فين في 100 لان العدد هو رقم واحد كاين واحد يعني غادي نخدموا في 100 ما يمكنش كل كاليبر نديروا ليه الشيل ديالو فاهمين عندنا ليغوي il indique la valeur ou bien il indique le nombre de déviations عدد التدريجات المشار إليه indique nombre de déviations et عندنا ce qu'on appelle la classe هذه elle est donnée par fabricant هو اللي تعطينا هاد لا كلاس هذه بحال هنا مثلا لا كلاس سي 1,5 لا كلاس دو 1,5 هادو هما هذا هو الفولتمètre. Comment on branche le voltmètre? Le voltmètre on la branche en parallèle ou bien en dérivation. Yani, comme j'ai dit, je prends une lampe. Maintenant, nous avons un circuit, faire un générateur, un interrupteur K et une lampe. Une lampe. C'est bon? Je veux brancher le voltmètre au bord d'une lampe. Je branche le voltmètre. هذا هو le pôle positif لأنه lié مع le positif. Si je ferme l'interrupteur, le courant il va passer من positif vers le négatif. Les deux aspects. Donc هذا هو le pôle positif وهذا هو le pôle négatif. Donc le voltmètre, on va brancher le voltmètre comme ça. هذا positif وهذا négatif. Donc, comment je peux calculer la tension? Je calcule la tension à l'aide de la relation U égale à C fois N sur N0. اللي كنا درنا في l'intensité. هي cadré en rouge. فاهمين هاي؟ C, c'est le calibre. N, c'est lecture, ou bien le nombre de déviations indiqué par l'aiguille. Et N0 c'est l'échelle, c'est-à-dire إلا حنا خدامين في السيف خدامين مثلا في 3 غادي نقرا في l'échelle de 3 إلا خدامين حنا بالكاليبر ديال 30 je vais lire في l'échelle de 30 إلا خدامين في الكاليبر de 10 je vais lire في l'échelle de 100 إلا خدامين بالكاليبر ديال 300 je vais lire في l'échelle de 30. L'exemple, on a pris un exemple, la tension U égale à 2 fois 3 sur 3. Alors, je vois la tache blanche. La tache blanche qui est là. Tu vois, il y a le curseur. La tache blanche indique quoi? Indique le calibre. Calibre de 3. Tu vois? Calibre de 3. H courant, H tension, alternative. Tension alternative. Donc 3. Je vais lire fin. Je vais lire l'échelle de 3. Je vois l'aiguille qui indique quoi? Indique la valeur de 2. Il y en a 1,5. Il y en a 2, il y en a 2,5. Tu vois? Il y en a 2. Donc n égale à 2. N0 c'est 3. Et le calibre c'est 3. Il y a 2. Le calibre il est 3. Sur l'échelle il y a 3 et je calcule le U, la tension. C'est bon? Très bien. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle l'incertitude absolue. La tension. Le courant. L'incertitude delta U égale à le calibre fois la classe sur 100 avec X, c'est la classe de l'appareil.
la classe de l'appareil. La classe est indiquée sur l'appareil. Par exemple, je peux calculer delta U égale C. On a utilisé le calibre de 3. On a utilisé le calibre 3 fois X lié à 1,5 sur 100. Et je peux calculer. C'est bon? Donc, on a 3 fois 1,5 divisé sur 100. Il y a 4,5 10 moins 2 volts. Donc la tension U égale 2 plus ou moins 4,5 10 moins 2 volts. يعني هذه لا فالور هذه 2 تقدر تكون زايده 4,5 10 moins 2 تقدر تكون ناقصه 4,5 10 moins 2. هذه اللي كنا درنا ديك النهار في لو كورون. C'est bon? يعني U compris entre deux valeurs, 2 plus 2 pardon moins 4,5 10 moins 2 et 2 plus 4,5 10 moins 2 volts bien sûr volts. محصورة بين هادو يعني إلا كانت القيمة صحيحة غتكون بين هاد الجوج. C'est bon? Et il y a ce qu'on appelle l'incertitude relative. L'incertitude relative, c'est delta U sur U. Maintenant, dans le cas ديالنا حنا 4,5 10 moins 2 sur 2 égale. Donc, 4,5 10 moins 2 sur 2. On va la multiplier par 100 باش نحولوها للبورسونتاج. Donc, عطاتنا 2,25%. يعني هذا هو ليغور ديالنا هو 2,25 يعني نسبة الخطأ 2.25% يعني مزيانة. نسبة الخطأ 2.25% راه مزيانة. سي بون؟ فوالا هذا ميزور ديال لا تونسيون. سي بون؟ يعني عندنا جوج لي زاباراي سوا اون بير voltmètre à aiguille soit voltmètre numérique. Maintenant, on passe à une autre chose. Dernière chose. On a deux types de circuits. On a un circuit en série et circuit branché. Qu'est-ce que je fais le courant? Circuit branché. Dans le circuit en série, nous avons un générateur, un interrupteur K, une lampe L1, une lampe maintenant L2, maintenant une résistance. Après la troisième année, collège, rendir, ماشي مشكل. Et je note des points. هذه P, هذه N. Je note les autres points. هذه A, هذه B, C et D. Maintenant, on va voir les points. Chauffe, le point A, le point P, et les différentes au point A. Point P et A sont différentes parce qu'il y a entre les deux un générateur. Donc il y a une différence de potentiel. Il y a une différence de potentiel entre P et N. Donc là, je mesure la tension. Je me tension à UPN. Il y a une tension qui s'appelle UPN. C'est bon? Maintenant, le point A et le point P, comment ils sont? Sont identiques. Le point A et P sont identiques. Et là, c'est un fil. Vous voyez c'est comme un fil. Dans un fil, la tension est nulle. Les points sont identiques.
entre le point A et le point B. Le point A et le point B sont différents parce qu'il y a entre eux une lampe. Donc, nous avons une tension, et je peux la noter, UAB. Entre B et C sont différentes. Donc, on a une tension UBC. Et C et D sont différentes, on a une tension UCD. Mais C et N sont identiques بحال بحال C و N بحال بحال يعني لا طونسيون بيناتهم U مثلا N D égale 0 ما كاينش U P N U P A égale 0 ما كاينش دونك هادو ما كاين والو فاهمين هنا expérimentalement تجريبيا si je mesure la tension entre les bornes générateur et là la tension entre les bornes générateur je peux trouver une valeur je vais trouver une valeur ici je mesure les deux les trois je trouve d'autres valeurs شنو هي la relation entre les deux هو أن هاد la tension هذا UPN elle est partagée en 3 تقسم على هاد الثلاثة هادو هاد لا طونسيون هذا من هنا لهنا UPN دونك كنقولوا لا طونسيون غادي نقولوا أن لا طونسيون UPN égale la tension UAB plus la tension UBC plus la tension UCD هذا كيتسمى la loi d'additivité des tensions قانون إضافية التوترات ماتيماتيكمون بحال لي فيكتور بحال المتجهات هاد المتجهات إلا بغيت نخدم المتجهات أنا نهضر لكم رياضيا يلا بحال بغيت نخدم المتجهات هاد المتجهات هادي يو بي ان هي هادي زائد هادي زائد هادي هي يو ا بي زائد يو بي سي زائد يو سي دي بحال الواد الشار ياك يو ا بي زائد يو بي سي هي يو ا سي و يو ا سي زائد يو سي دي يو ا سي زائد يو سي دي هي يو ا دي يعني من هنا لهنا من هنا لهنا هو من هنا لهنا كيتسمى هذا لا لوا داتيفيتي دي طونسيون قانون إضافية التوتر circuit branché circuit branché nous avons un générateur un interrupteur K مثلا عندنا une lampe L1 une lampe L2 une résistance par exemple هنا شوفوا معايا je vais noter des points خدموا غير les points السيركوي خدموا le point P N A B C D et E هذا اش كيتسمى هذا شنو سميناهم ديك الخطره لي نو هادو يسابيل لي نو العقد دونك كي سون لي بوين ايدونتيك شكون هما لي بوين اللي بحال بحال سي بي ا دي سون لي ميم بحال بحال ميرسي مريم quels sont les autres points N C et E sont identiques. Il y a des points sont identiques ou des points sont identiques. ولكن P et N sont différentes. A et C sont différentes. D et E sont différentes. يعني P et N مختلفين. A مع B مع C مختلفين و D مع E مختلفين. Donc شنو ممكن نقول هنايا؟ هنا je dis que la tension UPN égale, puisque P est A, je peux écrire U, je peux remplacer P par A, et je peux remplacer N par C.
حيت بحال بحال ياك égal je peux remplacer A par D A ممكن remplacer par D لأن A و D بحال بحال UD je peux remplacer C par E يعني هادو sont égaux ou UAC la tension UAC égale à quoi UAC je peux dire que la tension UAC égale à UAB plus UBC يعني je peux écrire UAC égale à UAB plus UBC voilà هذا كيتسمى la loi d'unicité des tensions بحال شفنا في الكورون d'unicité des tensions وهذا la loi d'additivité des tensions c'est bon باش مفهومة هادي دونك هنايا هاد لا بارتي ديال الكور الاول شفنا فيها كومون جو ميزور لا طونسيون كيفاش نعبر لا طونسيون بالجينيراتور بالفولتمètre à aiguille ou bien voltmètre numérique comment je peux utiliser la loi d'additivité et la loi d'unicité des tensions c'est bon voilà donc on a terminé de la science. Donc la science, la deuxième partie de cours pour terminer.